وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ او پوشے یقیناً ہاغ مالونا چوگٹل تاسو پجنگ کی د کافرانو نکار سمیم یقیناً اللہ دا پارا دائے پینزمائے صدا و رسول لرا و خپلوانو دا رسول لرا و یتیمانو مسکنانو مسافر لرا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان او کتاسو ایمان لرے پالا او پاگ امداد چرا لے گلے منگا پخپل خاص بندباننے پرد جنگ دا بدر کی پاور چ مخامخ شد وڑلے واللہ علی کل شیء قدیر او اللہ پارسیز بانے قدرت دریم اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منکم کل چوئے تاسو اے مومنانو پغاڑا نزدے بانے مدینے تاو کافرانو پغاڑا لرے او قافلہ دا سورو استاسو نکوز روانوام ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیاد کتاسو مخنا وعدکڑے دیو مقرر وقت دا جنگ خام خواب اختلاف جو کرے تاسو با وقت مقرر کے ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن اللہ تاسو یوزے کڑے بے وعدے دے دا پارا شکور کہ اللہ کار چدے دا کولو لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ دے دا پارا چ ہلاک شیا سوک چ ہلاک شیری رسو دلی دلو دلینا اجوندے آسوک چی جوندے رسو دلی دلو دلینا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ایقیناً اللہ تعالیٰ سوری بار سپوئے دے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ کلچو خود التا دے کافران را اللہ استاپ خوب گلک کسان او کا خود رے تا تدی دیر نخام خواہ کمزور تیاب کڑے و تاسو او خام خواہ اختلاف بمکڑو پکار دا جنگ کے ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور لیکن اللہ تعالیٰ بچ گئے تاسو دا فشل اور تنازونا یقیناً اللہ پویا پائے خبرو چی سنو کی وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا او کلچ خود اللہ تاسو تدی کلچ مخامخ شوئے تاسو دائی تاسو پسترگو کے لکسان اور لگی خارکڑے تاسو دائی پسترگو کے دے پارا چپورا کے اللہ کار چدے لائق دکے دلو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالیٰ تا اور گرزولی شی ٹول کارونا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو کلچ مخامخ شید ڈلے د کافر سرام نکلک شے پا میدان جنگ کی ایا دوائے اللہ تعالیٰ لردیر دیر پارا شکامیاب شے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور تابعداری کوئے اللہ اور رسول اللہ اور جگڑے مکوئے کورنے کی نو کمزوری وشے اور لا بشی استاسو دبدبا اور صبر کرے یقیناً اللہ خاص مرگرے تو صبر نہ کو
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله مکی گئے پشانت دائے کافروں چراوتلو دخپل کورننا لوئی کو ان کی اور یا کو ان کی خلقتا او من کول خلق دا اللہ دلالنا واللہ بما يعملون محیط اللہ تعالی غٹول عملون بان شریک والواغیر ان کے ہوں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلچی خیستک ردی کافران تا شیطان عملون دائیم ویویل ورطا نشت زور اور پتا سبانینن دخل کنام ایقینن زتاسلم پنائی درکوم فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ارگلائے چھ مخامخ شدار ڈلے واپس اگردے دا شیطان پخپل پندوان نے ویل زستاسن جدائم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب زکینم زاغ شے چتاسوی نہیں نے یقیناً زیرگم دا اللہ نا واللہ نے سخت زاور کن کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کلچی ویل منافقانو آکسانو چدائی پزلونو کے شکو دو ککڑی دی مومنان لردین دائیم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اور چاہے چیزان اس پار پا اللہ یقیناً اللہ تعالی زورور حکمتن والدے ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق اکوین تیلدن کی آغا وقت چسا اخلی دا کافرانو ملائک دمر وہی مخون داغی و شاگان دائیم اوائی ورطا اسکے عذاب دور سزون کی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا عذاب سبب دا اسراء چلی مخلی گلی استاسلا سنو اور پدی سبب دے چی یقیناً اللہ ندے حس ظلم کو ان کے پابندگان اخفلو کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دا موجودہ کافرانو بشان دا حال دا فرعونیانو دا شاشدائین مخیوم کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم کفر کروائی پایتونو دا اللہ تعالی نونی واللہ عغیب صبر دا گناہونو دائیم ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی طاقت والدے سخت عذاب ورکون کے دے کافرانو تام ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم دارانی والبعضاب دے وجندیم یقیناً اللہ تعالی ندے بدون کے یو نعمت درا چینام اکڑی پیو قوم تردی پوری چائی بدل کی سبب دخل عملون سراغ حالت چدری بنفس نفسن باندوی اور ددے و جنا چی یقیناً اللہ ہر سوری بار سبوئے دے کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی پشان دا حال دا فرعونیانو دے او دا کسانو چی دائین مخیوم
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دی دروغجن گنل آیتنا درب خبل نو ہلاک کرل منگا دی لرا بسود گناہنو دریم او غرق کرل منگا فرعونیان ادا طولو ظلم کون کی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یقیناً بدتر د زناور دا اللہ پنجبانے کافر خلق دیم دا سی کافر شئی بیا ایمان نروڑی. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون. آغا کافران چی لوس کڑی تا دائی سرام بیا ماتی یغی لوس پل پہر زل کے اوزان نبش کی دبی لوزینام. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نکوس عمومی تپدی بانے پمیدان جنگ کے نو یروا پسود جنگ ددی رستنی خلق ددی دید پاراش یاد اساتی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. او کتیرا کہ دے قومنا دلوز ماتولو نو خبر اور کا لرا دلوز ماتولو برابر برابر. ان اللہ لا يحب الخائنین. زکا یقینا اللہ تعالی امین نکی دخیانت گرو سرام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. او گمان دین کی دا کافر چ بش بشی دا اللہ عذابنا یقینا دین شیا جس کو لے اللہ لرا دخل عذابنا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. او تیار و ساتے ددید جنگ دپارا سمرم چی وس رسی طاقت دوشتلو او پاللشوی اسونا چی روائے تاسو پائے سر دشمن دالا او دشمنان ستاسو. وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلمون. انور کسانم ددین سوا چن پی جنے تاسو اغیل را اللہ پی جنی اغیل را. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعاش خرچ کوئے تاسو سشے دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا پارا پورا و درکریشی تاس تدائے اجر او بتاسو بائے ظلم نشی کہہ رہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکور کاغش ولدا کافران روغ کولوتا نتم ورکوک شایتا او زان سپارا پالا یقیناً اللہ تعالی عرصوری پارسبانے پوئے رے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اکغواری دا کافر چی دوکھ کئی ستا سراپ دے روغ کے یقیناً پورا دیتا لرا صرف اللہ. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. خاص اللہ ذات دے کلکڑے تو پخپل امداد اپ مومنانو صحابوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اجوڑ خراوس دے اللہ پمند زلنو دے مومنانو کے کتا خرچ کرے ہاں طاقت چی پزمکا کے ریٹول تا جوڑخ نش پیدا کو لے پمند زلنو دری کے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
لیکن اللہ تعالیٰ جوڑخ پیدا کرے ددی پمینس کی یقیناً اللہ دے زور اور حکمت والے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی پورا دیتا لرا اللہ آغشا لرا چستا تابداری کی ایمان والیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی تیزی ورکا مومنان لرا پجنگ کولو. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. پداسی طریقہ کوی ساسو نشل کسان صبرناک زور اور بھی پجنگ کے پدوسو. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. او کوی ساسو نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافران باندے پدیو جچدا کافران داس قوم دے شن پوئیگی بدین. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. غس اسانتیا راوستا اللہ تاسنا پدے مخ کے حکم کی زگا چی پوئے دے لائقینن پتاسو کی با کمزور تیا رازیم. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. نو کوی ساسو نسل کسان صبرناک ضرور کی و بدوسو. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ. اکوی ساسو نظر کسان ضرور کی و بدوزرو دا اللہ بتوفیق. واللہ مع الصابرین. اللہ دے خاص مددگار صبر گون کو. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدیان صرف تردی پورے چخوی نتوی کی دا کافرانو بزمکا کی. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. تاسو غواړئ سامان دنیاوی اللہ تعالی غواړي آخرت ستاسو دپاره. اللہ تعالی دے زور اور حکمت والے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف نا چھ مخی تیر شوئے دے خام خار سیدلے بوتا استا پا سبب داغ مال چھ تاسو آغسل دا کافران نازاو لیم. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. نخرہ دائے مالنا چھ گٹلی تاسو دا کافران نا حلال پاک اور یرکہ دا اللہ نا یقیناً اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى. اے نبی وایا غشاتا چستاسو بلا سنو کی دی دا قیدیانو کافرانو نام. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. کہ معلوم یا اللہ تستاس بزرنو کی مین دے اسلام نو درب کی تاس تا غور مال داغنا چکم ساسنا غست شیر او بخن بمو کی تاس دا گناہن. واللہ غفور رحیم. اللہ بخن کن کے رحم کن کے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ واللہ علیم حکیم. او کدی غواړي نقصان کول ستا سرام یقیناً دی نقصان کړي د الله سره د دین مخ کې نو طاقت درک الله تاسو په دی باندې الله تعالی په دې حکمتونو والے. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله
یقیناً کسان چی مان راوڑے دے او ہجرت کڑے دے او جہاد کڑے پا خرچ کولو دا مالو نخبلو دا زانو نخبلو دا اللہ پلار کی والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض او کسان چی زیور کڑے دے مہاجرین تا او مدد و سر کڑے دے دا دوارا ڈلے باز دی دوستان دی زبازو والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایة من شيء حتى يهاجروا کسان چی مان راوڑے دے و ہجرت نکڑے نشت تاسو لرا دائی سرد دوستانے کولو نائس حق تردی پورے چاہی ہجرتو کی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ حق طلب دا امدادو کی ستا سنا دا دین پبارکین لازم دے پتا سوائی سر مدد کول الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر مکو امداد ددی پا مقابل دائے قوم کے چستا سودائی پا منس کے لوزیز جنگ بندے واللہ بما تعملون بصیر واللہ تعالی استاسو طول عملون لروینیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض خلق چی کفر کرے باعث دی امداد کو ان کی زباز سرام الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر کون کے تاسو امداد دا مسلمانانو نو پیدا بشیلوے فتنہ پزمکہ کی او فساد لوے والذین آمنوا وهاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا کسان چی مان راوڑے او ہجرت کرے او جہاد کرے دا اللہ پلار کے کسان چی زیور کرے غیلا او مدد کرے دا کسان مومنان دی یقیناً لہم مغفرت و رزق کریم دید پارا دے بخشش دے گناہوں و رزق دے عزت والا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاہدوا معکم کسان چی مان راوڑے رستو ہجرت کڑے و جہاد کڑے استاس مرگرتیا کی فاولئک منکم دا کسانم استاس رڈلی نہیں صابرین وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اخپل ولائے والا باعث دریم حقدار دید میراث دا بازو پا حکم دا اللہ کے ان اللہ بكل شيء علیم یقیناً اللہ تعالی سیزبان علم لریم براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین اعلان دے دا جدائے دا طرف دا اللہ و دا طرف دا رسول دا غنا آئے کسانو تا شتاسو سر اللہ اسکڑو دا مشرکانو نا و لوز مات کرے رہے فسیحو فی اللرض اربعات اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وے ورطا اگرزے پمل کی سلور میشتے وہ یقین کو آئے تاسو نشاجس کو لے اللہ تعالی لرام اور یقیناً اللہ تعالی شرمندہ کو ان کے کافران لرام وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عام اعلان دے دا اللہ و رسول دا طرفنا خلق تا پرز دا حج لیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ تعالی ویزار دے دا مشرکانو نا دا رسولم ویزار دے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نو کتاسو توبہ اکڑا دا شرک و کفرنا نو دا وستاو زبار غریم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اکمخم وارو دا توبینا وش یقیناً تاسو نشا جس کو لے اللہ لرام وبشر الذین کفروا بعذاب علیم
نزیر ورکارے کافران تا پازاب درناک الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا مگر کسان چلوز کڑے تا سرا د مشرکان ندیم بین نے نمگڑے کڑے تا سر حصے دلوز ان امداد کڑے ساس مقابل کی دبل چا سرام فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین نو پورا کہ دائی سر لوز دائی دمودے مقرر پورے یقیناً اللہ تعالی خوخیم اغشال رشزان ساتی دبے لوزینا فَإِذَا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کلچی اور تیریشی میشتے دا حرمات وجنے دا مشرکان چکم زے تاسویم میں وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور نیسے دیل رام اور بندائے دیل رام اور کینے دی تپہرم اور چکیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم نو کدی توبہ استد شرک نام اور پابندی دمانزو اکڑام اور کئی زکاة نو خالی کے ددیلار یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے ریم وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ او کئی او تند دے مشرکانو پنائی طلب کی استانا نو پنائی ولورکان تردی چواری دے کلام دا اللہ بیا ورسویت لرا زید آمن ددتا ذالک بانہم قوم لا یعلمون دا دے وجنا شدا قوم دین نپوئیگی بدین کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ سرنگ کے دیشی دا مشرکانو لحاظ دا لوز دائی پنیز دا اللہ و پنیز دا رسول الا الذین آہدتم من دا المسجد الحرام ما سواد آئے کسان آئے چتاثر لوز کرے دا مسجد حرام پخواکی فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم صبر جائک لکی ساز دا پارا پا لوز بانے تاسم و تکلکو سے ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ تعالی محبت کے آج جاسرائے شزان ساتھی دبے لوزینا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمًّا سرنگ کے دیشی لوز دا مشرکانو حال دارے کدی غالب شی چرد پتاسو لحاظ نکی ساسو مبارکی دخپل ولیو ندلوز یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبهم واکثرهم فاسقون دی رضا کی تاصلہ صرف پخلوخ بلو اور انکار کی ددی زرونا دی ایماننا اور اکثر ددی دی نافرمان اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون اغسر دی ببدل دایتون دا اللہ بانے دنیا لگا نوڑی دلی دی دا اللہ دلارنا یقیناً دی بد دی حق کارونا چی دی اے گئی لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمتا اولئک هم المعتدون لحاظ نکی دی دا حس مومن پبارکی دخپل ولیون دلوز او دا کسان دی دا حد نہ تیروتن کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نو کدی توبہ کرا دا کفر شرکنا او پابندی دا مانزے اکڑا اور کئی زکاة نورون استاسو دی پا دین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور جدا جدا بیانم دایتنا دا پادا قوم چپوئے لریم
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، او کمات کی دی اخبر لوزنا پس لوز کولنا، او تان کی دی ساسو بدین کے نو جنگ کوئے دا مشرانو دا کفر سرام، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، یقیناً دی دا پارائس قسمون نری پارشیم، خدا دی دا پارائش دی منشی دا جنگ کولنا، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، آئے جنگ نکوئے تاسو دائے قوم سرام چمات کڑی قسمون اخبل او پخیر آدی کڑی بیستلو دا رسول، وہم بدوکم اول مرام، او دی شوروم کڑے ستاسو پا جنگ باندی آول ظلم، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، آیا رکوئے تاسو دا دینا نا اللہ تعالیٰ دیر حقدار دے شراغن یرو کے کتاسو ایمان لرائے، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، جنگ کوئے کافران سرام نو سزاب ورکی دیل اللہ استاسو بلا سنو، او شرمند کئی بدیل راو مدد بکی تاو سرادری مقابلہ کی، او شفا ورکی سینو دقو مومنان لرام، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ابو بزی غصاد ظلم د کافرانو او توفیق د توبے ورکی پچ آغشال رچوغاری، واللہ علیم حکیم، اللہ پویا پارسو حکمتن والرین، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، آیا گمان کوئے تاسو چپری بخودش ہے، حال دارے تروسا نری جدا، حال دارے تروسا نری جدا کڑی اللہ کسان چی جہاری کڑی ساسونا، ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین ولیا، انینی ولید اللہ نسوا و رسول نسوا و مومنان نسوا، کلک تعلق والا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبردار دے پاقیقت داغے ملونو جتاسوی کوئے، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر، نری پکار مشرکان لرام چابادی دی جماعتونو دا اللہ تعالی، گواہی کئی دی پخپل زانونو بانے پا کفر کولو، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، دا کسان برباد دی ددی دا عملنا او پور کی بدی ہمیشہیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً آبادی جماعتون دا اللہ لراغ سوک چیمان لری پا اللہ و پر رسطنے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، و پابندی دمان زکی و زکاة ورکی و نیرگی دیشان سواد اللہ نام، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، نکی دیشی یقیناً دا کسان بھی دا ہدایت والاونا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، آیا گرزوئے تاسو بس کول پاجانو او باد ولد مسجد حرام پشان دا غشاشی مان لری پا اللہ و پر درستن او جہاد کئی دا اللہ پلار کے، لا یستوون عند اللہ، ندی برابر دی دا اللہ پنزم، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، واللہ تعالی ہدایت و ثواب نور کی قوم ظالمانو تا،
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله آکسان چی مان راوڑے اور ہجرت کرے اور جہاد کرے د اللہ پلار کے پخرچ کولو د مالونو د زانونو لوے در ڈیر لوے درجے والا دی پنیز اللہ اولئک هم الفائزون ادا کسان دی رسولن کی ریخ پل مقصدن تا یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم نزیر ورکی اللہ رب دی رب دریم فخاص رحمت سر رخبل طرف ناو پر رضامندیام او پجن باغن سرا شدید رو پائے کے نعمتنا ہمیشہم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ یقیناً اللہ خاص اغسر دے ثواب لیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء اے ایمان والو منی سے پلاران خپل اورون خپل دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کہ خوخیائی کفر رب ایمان ماننے ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون او کچا دوستانہ اکڑائی سرستا سنا دا دوستانہ کو ان کی ہمدہ ظالمان دی قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تو وعدیتا کویستا سپلاران استاسو زامن استاسو رونا استاسو بیبیان استاسو قام قبیلام وعمالنا چتاسو ایکس گٹھائیں آغا تجارت چی اریگے تاسو دائے دا کوٹا کے دلونا آغا کورونا چی تاسو خوخوائے غیلرام احب الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلے دا دیر خوخوی تاست دا اللہ و دا رسولنا و دا جہاد کل دا پلار کے فتربصوا حتی یاتی اللہ بیامرے نے انتظاروں کے تردیو چراب ولی اللہ تعالیٰ اقبل عذاب واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ تعالیٰ ثواب نور کی کامیابی نور کی قوم نافرمان ہوتا یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پڑی روز زین جہاد کی اور خاص کر برز حنین کے اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا کلچی تعجب کی واچولے تاسو دیر والی خپلین ندفع نکدے دیر والی ستاسونا حس مصیبت وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین اور تنگ شوا بتا سمان عزم کا سرد فراخینا بیاؤ گلے تاسود میدان جنہ شاکرن کیے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین بیا رولی کا اللہ تعالی تسلی اخبر طرفنا پر رسول اخبر و صحابون وانزل جنودا لم تروها اراویلی گلی لخکر دم ملائکو چتاسو نلی دین وعذب الذین کفروا اور سزائے ورکا کافرانو تام وذالک جزاء الکافرین اور دادا سزا کفر کرن کو ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا توفیق د توبې ورکی الله پس دینا وشال رشو واړي
واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخنا کن کے رحم کن کے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ایمان والو یقیناً مشرکان پلیتین انہوں نزدیکی مسجد حرام تا پست دے کالنام۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور کیے تاسو د غریبینان زرد بے پرواب کی اللہ تاسو د وجہ د فضل خپلنا کو غاڑی۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کا دائے کسان سراج ایمان لری پالا نپرز رستنے، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، اور حرام نہ گڑی ہا چ حرام کڑی اللہ دا رسول، ولا يدينون دين الحق، اور تابعداری نکی حق دین، من الذين اوتوا الكتاب، دائے کساننا چور کرشائی کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، تردی چورکی بری ٹیکس لرا پخپل آسمان میں پدا سال کے شریب ذلیل اسپکونی پر ملکے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وَيَهُودِيَانُ عزير علیہ السلام دا اللہ زہر، وَنَصَارَى مسیح علیہ السلام دا اللہ زہر، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، دادری ویناگان ویس فخلودری، يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، مشابہت کی دی پرے کی دوینا دمخکنو کافر سلام، قاتلهم اللہ انا یوفکون، تبادی کی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دی اور دلکی رحقنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، گنلی دی مولیان خپل و پیران خپل، اختیار مند حکمون دا اللہ نسوام، دارنگ مسیح زید مریم لرام، وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، اور حکم نلے شہدی تا مگر دے چی بندگی دے خاص کی دیو اللہ، لا الہ الا ہو، زگنش دا اقدار دا بندگے سوا دا اللہ نا، سبحانہ عما یشرکون، پاک دے اللہ دائنا شریا غسرائے برخوالا گنین، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کوشش کی دی چمڑ کی دی نور دا اللہ تعالی پخبل اخلوم، انغواڑی اللہ تعالی مگر دا خبر آئے چی پورا کی اخبل رنا لرا گرچہ بدے گڑی کافران۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، خاص اللہ ذات تیرا لے گلے رسول اقبل بہدایت و بحق دین،
دیر پارا چی غالب کی آغل را پٹول دیننو اگرچہ بدگنی مشرکان. یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو یقیناً دیر دا مولانو دا پیرانو نام خامخاخری مالون دا خلقو بنا روا طریقو ومنکی خلقو لرا دا اللہ دا لارنا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. خدا کسان بھی چی جمع کی سرو سپن انہیں خرچ گئی دا اللہ بلار کے. فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکا دیلا پازاب درناک. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقع بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. پاورس چی گرمولی بشی دا سرس بن پورد جہنم کے نو داغلی کی بپائے سرا دری تندی او دری اڑخنا دری شاگانی. ھذا ما کنستم لانفسکم ویلی کی بداغ شیر چتاسو جمکڑو خپل زانون لرام. فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکے ہا چتاسو را جمکاؤ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً شمار دا میشتو دا اللہ پر 12 میشتری دا اللہ پر حکم کے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. داغر وزنا چھ پیدا کی اللہ اسمان و عظمکام دے 12 سلور میشتے دے عزت دین. ذالک الدین القیم دا دین دا اللہ دے ایک لگ پوخ. فلا تظلموا فیہن انفسکم ظلم مکہ پر میاشتو کے پخفل زاننو. وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا اور جنگ کا دا مشرکان سرا ٹولو سرام لگا سنگ چاہی جنگ کی تاسو دا ٹولو سرام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اپوش یقیناً اللہ دے خاص مرگرے دا متقیانو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یقیناً روستو کول دا میشتو دا حرمت دا زیادت والدے پا کفر کے. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما گمرائی زیادتی کی بسبب دے دا کافرانو حلالی دی دایو میش یو کالو حرام گنی بلکال. لیواتئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ دید پار آئیچی دی برابریو کی صرف دشمار داغے چلا علیہ عزت ورگڑیم نو حلال کی پدے سردیہا آئیچی اللہ علیہ عزت ورگڑیم. زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین دولی شوی دیتا بد عملون دلیم اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم کافرانو دا. یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض. ایمان والو سوجستاسو کلچوے لیشی تاستا اوزید اللہ دا دن دا بارد جال زان درنائے تاسو زمکتام. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوشحال ہے تاسو پا دنیاوی جن پا بدل دا آخرت.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل ننری ساماننا دجون دنیاوی آخرت پا مقابلہ کی مگر لگدی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما کنوجے تاسو د جہاد دپارا عذاب بدل کی تاس اللہ عذاب درناک وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ او بدل کی براولی بل قوم ستاسون سیوان وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا او نقصان نشور کو لیتا سو اللہ لائس نقصان وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ پارسی زبانی قدرت درن کے لئے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا کتاسو مدد نکوائے دین نبی سران سپروانشتا یقینا مدد کرے اللہ دد سرام پاو وقت چویست دلرا کافرانو دویمو ددواو کلشی دادواڑا پقار کی ناستون کلشی ویل دخ پل مرگری تا خفگان مکوا یقینا لازم مرگرے فانزل اللہ سکینته علیہ وآیته بجنود لم تروها نراو لیگا اللہ تعالی اخپل تسلی مضبوط والے پاو اکلکی کو بدا سی لخکرو چتا سن لی دے لخکرے وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او گرزل اللہ کلمہ خبرات کافران اخکتا وکلمت اللہ ہی العلیا او خبرات اللہ تعالی دوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والرے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله اوزے کسب کیا او قدرانے او جہاد کے پخرچ کولو دمالونو دزانونو سراد اللہ دلارے دپارا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داڑیر فیدمن نے تاسل را کتاسو پوئے لرائے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك کوئے دا مقام دا غزا سامان چاسان ویدائے حاصلی دل و سفر درمیانا خام خادی بستا تابداری کرے بدے گی ولكن بعدت علیہم الشقام لیکن لرشے پدی بانی سفر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم زر قسمون بکی دی تاوست پالا کزمگا وسوین من بتاو سراوتلوین يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون تباکی دی خپل زاننا پدے درو قسمونو اللہ پوئے دے یقیناً دی خامخا درو ویم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما فکرے استانا اللہ پسو جاتا اجازت ورک دیتا دا پاتے کے دو ترائے شخخ کارش ہوئیتا تا کسان چی رشتی نینی بوزر کی او پی جندل ہوئیتا درو جن لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اجازت نغارستانا کسان چیمان راوڑے پا اللہ پر رسلیں دا جہاد کولنا پا خرچ کولو دا مالونو دا زانونو واللہ علیم بالمتقین واللہ دے پویا دم پا متقیان واندے انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون یقیناً اجازت غواڑی استانا پر خودلو د جہاد
آکسان چیمان لری پا اللہ پر رستنیم اور دیر شک کی پرات دیزون دائیم دی پدائے شک پل کی گڑوڑ کار کئیم ولو ارادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين کدینت کڑے دوتلو دجال خامخات تیاری دے کڑے غیلہ تیاری لیکن بدگنی اللہ تعالی ددی را پورتکی دل دجال دپارام نکلکی پاتی کرل پزے اویلی شو کینے سرد کیناستن کنام لو خرجو فیکم معزادوکم اللہ خبالام کوتلے دی تاثرہ پر سفر کی نیز جاتی کو تاثلنا مگر فساد ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنام او خام خاص غلول بیکر استاسو پمینس کے پشو غلائم لٹوئے دی تاؤس دپارا الفتنة فساد ورانے وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اور پتاسو کی دی جاسوسان ددی دپارا اللہ دے پویا پدی ظالمانوں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون یقیناً دی لٹولی دی فتنی ددین مخکیم اور چلونے جوکڑی ستار تکلیف دپارا قسمہ قسم چلونا تردے پورے چحق راغ اخکارش و حکم دا اللہ و دی بدگنیم ومنهم من يقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا بعد د منافقان ناری ویم اجازت را کما تا دا پات کے دلو ما پا فتنہ کی ما شوام خبر شے پا فتنہ کی خودی ورو غرزی دل وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم خامخار آگے رہن کے لئے ٹولو کافران لرام ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون کورسیتا تا خوشاری نخفقی دی لرام اکورسیتا تا سمصیبت ندیوئیم یقیناً من عمل کرو پخپل تدبیر بانے دینا مخیم نو گردی دیستانا پدا سیال چی خوشالی گئیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تو عائشر نرسی منتا مگرا مصیبت چ مقرکڑی اللہ زمن دپارا اللہ زمن مولا خاص پلا رضان سپاری ایماندار قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين تو تاسو انتظار نہ کوئے زمین مبارک مگر یود دو خوشالو ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بيدنا ہم انتظار کو بتاسو چوبر سے اللہ تعالی تاس عذاب دخل طرف نہ آیا زمین بلا سنو فتربصوا انا معكم متربصون میں انتظار کا یقیناً منتا سرائیو انتظار کا ان کی قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين تو دیتا خرچ کا کب خوشحال ہے اور کب زور ہے شرین قبلی کی استاسنا یقیناً تاسو قوم نافرمان وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ان نے منکڑے دی لرا قبل اولو د نفقات الدین مگر دے خبریں چ کفر کرے دی اللہ او دا رسول ولا يعتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون اور ناراض دی مانزتا مگر پدا سے حال کی چ ناراستی
اور معلوم نہ خرچ کی مگر پدا سیال کی جبری گنی فلا توجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تعجب کے روان شی تعالی را ددی مالنا و ددی اولاد یقیناً غاڑی اللہ تعالی دیر باران سزا اور کی دی درا پر سبب دائے بجن دنیاوی کے وتضحق انفسهم وهم كافرون او زیبا ددی ساونا پدا سال جریب کافرین ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون او قسمون قیدی پا لا یقیناً دی خام خاص تاسونا دی ندی دی ستاسونا لیکن دادی دا سی قوم چیریگی ستاسونا لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولو الیہ وهم یجمحون کدی مندلے چرت زیر پنائے یا غارونا بغرونو کے یا سرنگونا بزمکا کے خام خادیبا ورگرزی دلو آغیتا پدا سعال کی شب مومنڈ بدلل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بائی ددین ہا غری عیب لگئی پتاوانے پ تقسیم د صدقاتو کے نکور کریشی دی تدائن دی خوشحال شیم اکور نکریشی دائن داوخ کری خبئیم ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون او کدی رضا شوے پائش اللہ دی لور کی اور رسول اللہ ادی ویلے پورا دے مولرا اللہ زرد راب کی اللہ منتدخل فضلنا اور رسول بمرا کی یقیناً منگا خاص اللہ تعالیٰ ترغبت کون کیوں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل یقیناً زکاتنا د پارا د فقیرانو دی او د مسکینانو دی او د کار کون کو دی چې مقرری پائے او دا آغا شعرے چی مین اور کیدی شی دائی زنونو تا او بازادولو دا سٹونو کیری او پتاوانیانو خلقو کیری او دا اللہ پلار کی او دا مسافر او دا پارام فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم دا فرس شعرے دا اللہ دا طرفنا واللہ پویا حکمتنو علیہم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن بعض د منافقان ناریم چې بد خبرې کوي په نبی بسیم او وايي چې د خوار سو یا قبلین قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين تو دے قبل ان کے د خبر د خیر ساسوم ایمان لری پا اللہ اور اعتبار کی پا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم اور خاص رحمت دے دپار ایمان والا استاسنا والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم اور کسان چھ بدردوئی پر رسول اللہ پسین دیل عذاب دے درناک يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قسمنا كيدي بالله تاستاد دي پارا چتا سو رضا کی او اللہ داغ رسول حقدار دے دی چدی داغ رضا کی کدی مومنانی الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها آئے دین پوئی گی چچا مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدودنا یقیناً داغ دا پار دے اور دا جہنم میں شب پائے کی
ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی لویا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم یرکی منافقان چنازل کرشی پا مومنان داسی سورت چ خبر ور کی مومنان لرا دائم منافقت چ پسنو دا منافقانوں کی قل استعذئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون تو ٹوخی کوئے یقیناً اللہ بخکار کی حاشے چتاوست یرے گئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ کتدینا تپوسو کے نخام خادی بوئی یقیناً منگزان مشغول لبم کولے قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون تو آیا پا اللہ دا پایتنو دا پا رسول پورے تاسو استہزاء کوئے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم بانے مکو یقیناً تاسو کفر خکار کرے پست داوید ایمان ساسونا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین کما فیکم گا دے اوڈل ساسونا پس سبب دا توبے دائی نو سزا بور کو بلی ڈلتا دے وجنا چاہیدی مجرمان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سڑی و منافقات زنانا باعد دی دبازو پشانتی دی یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم حکم کی خلق تا دبدو کارونو او منع کی دنے کہنا او بندی خپل لاسونا د خرج فی سبیل اللہ نام نسوا اللہ فنسیہم یرکڑے دی اللہ لران اللہم دی یرکڑے ان المنافقین هم الفاسقون یقیناً منافقان دی بدکار دی وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا وعد کہ اللہ دا منافقانو سرو منافق زنانو دا نور کافرانو سرا دا اور دا جہنم ہمیشہ بھی دی پائے اور کے ہی حسبہم دا اور ددید پارا پورا دے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور لعنت کرے اللہ پا دیوان دے اور ددید پارا عذاب ہمیشہ دے كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ستاسو حال منافقانو کافرانو پشاندہ کافرانو چستاسو نمخ کی تیرشیم وغی دیر سخت تاسونا پطاقت کے او دیرو دمالونو بلحاظ او دا اولاد بلحاظ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم نو فیدی واغستیاغی پخپل برخد دنیا نو تاسم فیدی واغستی پخپل برخوم لکه څنګه چې فیدی اغستیا کسانو چې تاسو نه مخکیو پخپل برخوم وخذتم کالذی خاذوم او ورننوته تاسو په باطلو خبرو کې پشانت دای چي پکې ورننوتیوم اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسان برباد شیری دریا عملنا پا دنیا و آخرت کے اولئک هم الخاسرون او دا کسانم دی تاوانیان علم یاتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات
اے ندی راغلی دے خلقو تا خبرون دائے کسانو چی دین مخ کی تیر شیریم قوم دنو علیہ السلام و عادیان و سمودیان و قوم دے ابراہیم علیہ السلام او سیدن کی دا مدین اور لشی کلیم اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون راغلو دی تدری رسولان خپخکارو دلیلنو ننو اللہ چپدی بانے ظلم کرے لیکن دی پخپل زاننو بانے ظلم کاؤ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومنان سڑی او مومنات زنانا باعد دی مرگرتیا کون کی دی زبازو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ حکم کی خلق تا دنے کو کارونو من کی دبت کاروننا او پابندی دمانز کی اور کی زکاة او تابداری کی دید اللہ او داغذ رسول اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم دا کسان خامخا رحم بکی پدی بانے اللہ یقیناً اللہ دے زور اور حکمتن والے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وعد کر اللہ مومنان سڑو مومن زنان سرام دا جنتنو چی بئی گی بلان دائے ولی ہمیشہ بئی دی پائے جنتنو کے ومساکن طیبتا فی جنات عدن اور کورونو دو خوشالے اور پاکورونا پباغنو دا میشواری کے وردوان من اللہ اکبر اور رضامندیاں دا اللہ دا طرف نہ ڈیلوے نعمت دے ذالک هو الفوز العظیم دا ذکر شلنو دا دا کامیابی لویا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی جہاد کو دا کافرانو منافقانو سرام اوزان کلک کا دائی پا مقابلہ کے او زید ورتلو دری جہنم دے او بد زید گردی دلو دا جہنم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم قسمون کی دا منافقان پا اللہ چی دین دے ویلے خبر آدھا کفر او حال دا یقیناً دی ویلے دے خبر آدھا کفر کفر اخکار کرے پس اسلام اقبلنا وہمو بما لم ینالو او قص کرو دی دا مقصد چری نہ حاصل کرے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسوله من فضله او بدنگڑی دی مگر دا خبرام چلاہ دی لامالداری ورکڑے دا او دا رسول دا فضل دا اللہ نام فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ نُكَدِي توبہ باسی دا منافقتنا ندعودی دا پارا غرئیم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ او کریم مخواڑو سزا ور کی دی اللہ تعالی سزا درناک بدنیا آخرت کے وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر انشت دیل را پٹول از مگا کے سوک بچ کا ان کے اون مددگار ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين او بعض دا منافقان نا غریش لو ذکری اللہ سرام کرا کا اللہ منگتا دخپل فضل نام خام خام ما صدقات ورکو او خام خا شبہ دنے کار کو ان کو نام
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نار کلا چ ورک اللہ دیتا د فضل خپلنا شمتیاو کردی پائے فضل ورکولو مخواڑو دیری مخگردون کی. فاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نراست اللہ تعالی دیلن منافقت دری بزلونوں کے ترائے رس پورے چری بمخامخ کی اللہ سلام پسو دری چری خلاف کو دا اللہ ندائے چری اغسر وعدہ کرے وان اپدی وجہ چری دروغ ہم ہوئے. علم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. آئے دی نپوئی گی چی یقیناً اللہ عالم نے دری پپٹو خبرو دری پر آزونو بانے اور دری پر جرگو بانے اور یقیناً اللہ دے خب علم لرن کے پپٹو خبرو. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. دا خلق دی چیبون لگئی پاغشا چو خوشحالی کو ان کی د مومنان نری پور کولو د صدقوں کے. والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم. آغا صحابہ شین ممی مگر خپل کوشش او کڑاو ندیائی پورے مسخرے گئی. سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. مسخرے بو کی اللہ بدی پورے او دید پارا دے عذاب درناک. استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کبخن غواڑے تدیل راو کن غواڑے بخن دیل رام کتبخن غواڑے دیل راو یا کرت نو ہیچرے بخن نکی اللہ دیتا. ذالک بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. داد دیو جن شری کفر کرے پا اللہ و پر رسول دا اللہ تعالی بخننو نکی دے قوم نافرمانو تا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. لوئی کیا پاتکڑیشی خلق پخپل کی ناستلو د جہاد نا شات د رسول اللہ نام. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور بدگنی چ جہاد کی دی په خرچ کولو د مالونو د زانونو د الله پلار کے. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. اوائی دی نور تو موزے تاسو په گرمائے کے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. تو آیا اور دا جانم خڑے سخ گرم دے دی دنیا نام وکدا خلق پیدے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. نو بخاندی دا خلق لگ زمانہ او بجاڑی دیر زمانہ بدلب اور کے ریشی دائے ملنو چریے گئی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. کو واپس بود دیتا اللہ اور ڈلت دے منافقانو نام اوستان بیا اجازت غاڑی دا پار دا وطلو دا جہاد. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. وائے شری موزے ما سرتا سوئی چرے اور جنگ مکو اے زما مرگرتا کم دے اس دشمن سرام. انکم رضیتم بالقعود اول مرت فقعدوا مع الخالفین. یقیناً تاسو رضاشیے پکینا سلسرا والذل نکینے سرد پاتی کی دن کو نام. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. او جنازہ مکوا پیو اس یوتن مانی ددین چمڑشی چرے او مودرے گا دا قبر پخوا کے دعا پارا.
انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً دی کفر کرے پا اللہ و پر رسول اللہ، امرشی بدا سیال کی جدی بدکار دیم. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور تعجب کے ناشی تعالی دی مالنا و نظری اولاد، یقیناً غواړي اللہ تعالی چی عذاب ورکی دی لرا بسبب دائے پا دنیا کی، او زیبا ددی ساونا پدا سیال کی چی بکافر. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. او کلچے نازل کرشی او سورت پدے مضمون بانی چی مان لرے پا اللہ او جہاد کو اید رسول مرگرتیا کے اجازت طلب کے استانا طاقت والدینا اویج منگا پریدا چشو منگا کے ناسن کو سرام. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضائل دی پدے بانے چشیری زپات کی دن کو زنانا و سرام، امہر والش ددی پزنون بانے ندی سپوئے ددین نلریم. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم. لیکن رسول کسان چی مان راوڑے دا مرگرتیا کی جہاد کی پا خرچ کولو دمالونو دزانونو. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. او دا کسان ددید پارا غورا غورا ثوابو ندی، او دا کسان دی کامیاب. عد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. تیار کرے اللہ تعالی دل جنتنا شبئی گلان درائے والے ہمیشہ بیدی پائے کے دا کامیابی لویدام. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. ارال دروغ بانی کو ان کی وانشان دید پارا چریت اجازت شید پر خودل دجال. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولهم. او کینا سا کسان چ دروغ ویلو اللہ و رسول تا. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. زرد او برسی کافران تددین عذاب درناک. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نشتا پا کمزور و خلقو نپ مریضانو و نپائے کسانو چی نمومی ہاغا مال چی خرچ کی بسفر کی سگنام کلچی دی خیر لٹی دا اللہ و رسول دباران. مال المحسنین من سبیل. نشتا پا خیستکار کو ان کو بانی سلار دا ملامتیا. واللہ غفور رحیم. اور لائے بخنک ان کے رحم کو ان کے. ولا للذین اذا ما آتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہم. انشت گنا پاغشا شکل تال راشیم دید پارا چت سورلی ورکی دی لرام. تورتو اے زخنمو ممہا سورلی چتا سب سوارگم. تولوا وأعینهم تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما ينفقون. ندی روان شی بدا سیال چسترگی ددی ڈکی دوخ کنام دو جل غمنا پدے خبرائے چری نمومی ہا غمال چی خرچگیم. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم مغنیان. یقیناً لار دا ملامت یاشتر پائے کسانو چستان اجازت غاری و حال دار جمال دار دیم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. رضا دی بڑی چشی دی پاتی کی دن کو زنانا و سرام. اب مہر لگو لے اللہ دی بزرن ندی سپوین لریم.